Assalamu alaikum. A very warm welcome to all of you to Fiza Imran's vlog. और फिजा इमरान वॉक के भी जिस सेगमेंट में आपको वेलकम कर रही हूँ वो है टीचर्स लाउंज सेगमेंट, जिसमें हम बात करेंगे टीचर्स एंड टीचिंग मेथडोलॉजीज़ पे। और ये मेरा व्लॉग कल के व्लॉग की ही कंटिन्यूटी है, जिसमें मैंने आपसे डिस्कस किया था कि इफ़ यू आर ऑप्टिंग फॉर अ प्रोफेशनल टीचर, स्पेशली द यंग गर्ल्स जिनका करियर अब स्टार्ट हो रहा है और वो ऑप्ट करना चाह रही हैं फॉर टीचिंग करियर्स, तो उनको किस तरह से क्या चीज़ें फोकस में रखनी चाहिए, क्या चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए और किन चीज़ों पे अपने वर्क करना चाहिए। ठीक है। और मैंने ये कहा था कि कोई भी एक्सीडेंटल टीचर नहीं होती है, हमेशा टीचर के लिए एक ख़ास क्राइटेरिया है, टीचिंग के लिए ख़ास क्राइटेरिया है, एक ख़ास टेम्परामेंट है, एक ख़ास कॉम्पिटेंसी है जिसके तहत एक अच्छी टीचर बनती है, जो कि डायरेक्टली आप नेशन बिल्डिंग में इन्वॉल्व हैं और आप ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप कर रहे हैं। और दैट इज़ अ वेरी वेरी वेरी, ना सिर्फ कहने के लिहाज से, रियली इट्स अ वेरी नोबल प्रोफेशन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोफेशन। ठीक है। अब हम, जिस तरह मैं जब एक स्कूल को विज़िट करती हूँ और मैंने बहुत सारे अच्छे काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूट्स का मैं हिस्सा रही हूँ और मैंने बहुत सारे स्कूल्स इंस्पेक्ट किए हैं। मैं इंटरसिटी कोऑर्डिनेटर भी रही हूँ और कई स्कूल्स हैं जो स्क्रैच भी किए हैं, रिक्रूटमेंट बहुत की है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अनकॉन्शियसली भी और कॉन्शियसली भी ऑब्जर्व करते हैं और जिनकी वजह से हम एक हमारा माइंड सेट बनता है एक अच्छी टीचर के हायरिंग के लिए, एक अच्छा स्टाफ हायर करने के लिए। सबसे पहले जिस तरह मैं स्कूल की हेड्स को कहती हूँ जब उनसे एडमिशन्स के ऊपर बात करती हूँ कि आप किस तरह अच्छे एडमिशन्स, ज़्यादा एडमिशन्स गेन कर सकते हैं, उसी तरह से मैं उन हेड्स को हमेशा गाइड करती हूँ कि आपका एडमिशन हमेशा स्कूल के गेट से स्टार्ट होता है, जहाँ पे एक अच्छा एक्टिव गार्ड हो, विजिटर्स लॉग हो, सैनिटाइजर्स हो और एक एफिशिएंट एनवायरनमेंट हो। बाहर आपके कमिंग पिछले इवेंट्स की ग्लिम्सेस हो और कमिंग अप इवेंट्स के बारे में बताया जाए। बाहर से ही नज़र आए कि कितना स्टूडेंट्स को हम ओनरशिप दे रहे हैं अपने इस कैंपस में, इस स्कूल में, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन कितना स्टूडेंट सेंटर्ड है। इसी तरह जब एक अच्छी टीचर को हम हायर करते हैं तो उसके भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जहाँ से उसका इम्प्रेशन बनना शुरू होता है। ठीक है। अब हम जब बात करते हैं बहुत सारे लोगों से जो कि कैजुअली हमसे मिलते हैं या हम प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में उनसे मिलते हैं, जो लोग हैं जो कि टीचर्स प्रोवाइड भी करते हैं, रेफ़र भी करते हैं हमें, वो हमेशा कहते हैं कि जी बहुत अच्छा, हम सोचते हैं ये टीचर होगा, लेकिन जब जाते हैं तो इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं। बहुत अच्छा इनका CV है और बहुत अच्छा इनका प्रोफाइल है, सब्जेक्ट बहुत अच्छी है, बट अनफॉर्चुनेटली ये खुद को सेल नहीं कर पाते, अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते और जब इंटरव्यू होता है तो इनको रिफ्यूज़ कर दिया जाता है। देयर आर सर्टन थिंग्स वी शुड टेक इनटू कंसिडरेशन। ठीक है। हमको हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। जिस तरह मैंने कहा एडमिशन स्कूल के गेट से स्टार्ट होता है, इसी तरह आपके जॉब इंटरव्यू में और एक जॉब को परस्यू करने के लिए जो प्रोसेस स्टार्ट होता है वो आपकी CV यानी आपके रिज्यूमे से होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड मेक श्योर कि आपका रिज्यूमे एक बहुत लंबा चौड़ा चिट्ठा 2-3 सफ़ों का, जिसमें बहुत कहानियाँ हों, बहुत इवेंट्स का जिक्र हो, ऐसा मत बनाएं। Your resume should be precise and crisp. Your resume must cover the realistic timeline of your educational path. आपकी जितनी डिग्रीज का पाथ है, मैट्रिक से लेके अबव, जहाँ तक आपने मास्टर्स लेवल तक जहाँ तक पढ़ा है, उसका एक रियलिस्टिक टाइमलाइन हो जिसको आप इजीली रिलेट कर सकते हो और उसमें कहीं भी किसी भी मौके पे आप उसको ब्लफ नहीं करेंगे, उसमें झूठ नहीं बोलेंगे, कोई ऐसी चीज़ नहीं करेंगे जिसको आप बाद में प्रूव नहीं कर सकेंगे। फिर आपकी अचीवमेंट्स, आपका प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, आपके पिछले स्कूल के एक्सपीरियंसेस जहाँ से आप काम कर सके हो, अपने ऑर्गेनाइजेशंस के एक्सपीरियंसेस, ये सब आप उसमें बिल्कुल प्रिसाइज टाइमलाइन के साथ लिखेंगे और वो टाइमलाइन भी बहुत रियलिस्टिक होगी और एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होगी। ठीक है।
کہ آپ نے اسٹارٹ کیا فار ایگزامپل 2010 سے 2013 تک I was working here, 2013 till 16 I was working here, then I'm currently working at where, at کس ڈیزگنیشن پہ اور کیا رسپانسبلٹیز ابھی میں کر رہی ہوں یہاں پہ. اس کے علاوہ جو آپ نے ورک شاپس اٹینڈ کی ہوں, ٹریننگ سیشنز کنڈکٹ یا اٹینڈ کیے ہوں, اس کے علاوہ آپ نے اپنی پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے لیے کوئی بھی جو بھی آپ کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ کی ٹریننگ سیشنز آپ نے خود کنڈکٹ کیے ہیں یا آپ نے خود اٹینڈ کیے ہیں, سرٹیفائڈ کورسز ہیں, ضرور مینشن کریں. ٹھیک ہے. اور obviously آپ اس کی جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے, آپ اس کی اوپننگ اسٹیٹمنٹ اتنی پریسائز, کرسپ اور جو کہ سب کور کرے اور جو کہ انوویشن انرجیٹک ہو, پتہ چلے کہ بھائی ایک جو بندہ اس پوسٹ کے لیے اپلائی کر رہا ہے, اس ڈیزگنیشن کے لیے اپلائی کر رہا ہے, وہ ایک بہت ہی سیریس کینڈیڈیٹ ہے اور اس کا آگے اپنے کریئر کو کی گروتھ کا بہت اچھا ایک اس نے اپنا رکھا ہوا ہے چیک اینڈ بیلنس. ٹھیک ہے. اور اس کا پرپز فار جوائننگ دا آرگنائزیشن مسٹ بی ویری ویری کلیئر اور افیکٹو. ٹھیک ہے. اس میں کوئی بلف نہیں, کوئی کچھ بھی نہیں. آپ کا جو اب میں یہاں پہ آپ کو بتاؤں گی کہ جو کہ امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم انٹرویو میں دیکھتے ہیں. سب سے پہلے آپ کی کمیونیکیشن اسکلز دیکھتے ہیں. پھر آپ اگر ایز اے ٹیچر اپلائی کر رہے ہو تو ضرور مینشن کرو اپنے سی وی میں کیا کیا چیزیں مینشن کرو گے اپنی کمیونیکیشن اسکلس کے بارے میں, کہ آپ کیسے پریزنٹ کر سکتے ہو خود کو. آپ کی اسٹرانگ کمیونیکیشن اسکلس ہیں جو سبجیکٹ فار ایگزامپل اف یو آر اپلائنگ فار اردو اور انگلش لینگویج والے تو ضرور, اور ویسے بھی میتھمیٹک اور سائنس سبجیکٹس کے لیے بھی ہر اچھا ریپیوٹیڈ اسکول جو ہے وہ آپ کی لینگویج اسکلس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. تو کوئی بلفنگ مت کرو, لیکن اچھے سے اس کو لکھو کہ کیا میری کیا اسکلس ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ اس میں لکھو گے کہ آپ ٹیچنگ کے لیے کر رہے ہو. اگر تو آپ نیو ہو, ٹھیک ہے, فریش ٹیچر, بالکل فریش کینڈیڈیٹ ہو, نو پریور ایکسپیرئنس, دین اٹس اوکے. لیکن اگر ہے تو لیسن پلاننگ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہو اور کس طرح سے ڈیولپ کر سکتے ہو. دوسرا آپ لکھو گے کہ سبجیکٹ نالج, آپ جس پوسٹ کے لیے اپلائی کر رہے ہو, جس ٹیچنگ کے سبجیکٹ کے لیے اپلائی کر رہے ہو, اس میں آپ کی سبجیکٹ نالج کیسے اپ ٹو دا مارک ہے, یہ ضرور آپ لکھو گے, مینشن کرو گے اپنے پروفیشن سے. میرا یہ سرٹیفکیٹ ہے, میرا یہ ڈگری ہے, میرا یہ ہے, یہ سب آپ اس میں پراپرلی مینشن کرو گے. اس کے بعد آپ بات کرو گے اپنی ٹیکنالوجیز کے لیے آپ کتنے لٹریٹ ہو, آپ کو کمپیوٹر اسکلز آپ کی کتنی اچھی ہیں, یہ ضرور کہ ضرور آپ مینشن کرو گے. ٹھیک ہے. کہ آپ کو ایکسل پہ, ورڈ پہ, پریزنٹیشنز پہ, پاور پوائنٹ پہ سب کتنا آپ کی نالج ہے اور آپ کتنا انٹیگریٹ کرتے ہو ٹیکنالوجی کو اپنے لیسنز میں, اور آپ کتنے اپ ٹو دا مارک ٹیچر ہو. ٹھیک ہے. ہر پروفیشن چاہے وہ لائر کا ہو, چاہے وہ ایک ڈاکٹر کا پروفیشن ہو, ٹھیک ہے, وہ اپنے آپ کو لیٹسٹ ٹیکنیکس کے ساتھ اپڈیٹ کرتا ہے, ایکوپ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے جو ٹیچنگ پروفیشن ہے اس کی بھی ٹیچنگ اسٹریٹجیز اور ٹیچنگ جو ہے میتھڈالوجیز, پیڈاگوجیز, یہ سب کی سب اپڈیٹ ہوتی ہیں ہر دفعہ, ہر جگہ آپ اس کو مینشن کرو گے, کیونکہ ہر دفعہ ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو رہی ہے, ہر دفعہ ہمارے بچے زیادہ اچھے آئی کیو کے ساتھ آ رہے ہیں, ان کا ایکسپوجر بڑھ رہا ہے. تو اس طرح سے آپ ضرور اس کو مینشن کرو گے اپنے سی وی میں کہ آپ کتنا ٹیکنالوجی کو انٹیگریٹ کرتے ہو. ٹھیک ہے. مور اوور آپ کیا بتاؤ گے کہ آپ ڈفرینشیٹڈ لرننگ کو کتنا کیٹر کر سکتے ہو. آپ نے اس کے لیے لیسن پلانس کیے ہیں, آپ نے اپنے اسٹرگلنگ اسٹوڈنٹس کے ساتھ یا پھر ان کی بالکل پرفارمنس بالکل چینج کر دی جب وہ آپ کے پاس آئے, انڈر پرفارم تھے, اور آپ کے پاس آنے کے بعد they have been improved, تو اس کی differentiated learning کی اپنا بتاؤ گے تھوڑا سا کہ you are doing it, then you talk about your classroom management. یہ سب آپ precisely اس طرح سے mention کرو گے کہ وہ کوئی کہانی نہیں لگے گی. it should be your strengths میں اپنے mention کرو گے کہ what are you, آپ کی کیا strengths ہیں, کس طرح سے آپ اس جاب کے لیے, اس ٹیچنگ پروفیشن کے لیے موسٹ سوٹیبل کینڈیڈیٹ ہیں. یہ آپ کا سی وی کی میں بات کر رہی ہوں. اٹس اونلی اباؤٹ یور ریزیومے, نتھنگ ایلس. ٹھیک ہے. آپ کی جو اس کے علاوہ جب آپ اپنا سی وی, سب سے پہلا اسٹیپ ہوتا ہی یہ ہے کہ آپ نے ایک جگہ اپنا سی وی بھیجا, ڈفرینٹ جگہوں پہ بھیجا. اب وہ سی وی جو ہے وہ شارٹ لسٹ ہوتے ہیں.
اب ایک جاب اوپننگ ہے, ہم لوگ اس کو یہ ڈکلیئر ہوتی ہے جی اس جگہ پہ ہمیں اس ڈیزگنیشن کے لیے سو اینڈ سو وی نیڈ اے کمپیٹنٹ اسٹاف, اور اس کو ہم پبلک ایڈس بھی آ جاتے ہیں, ریفرنس بھی مل جاتے ہیں آپ کو, اپنے ریفرنسز میں بھی آپ مانگتے ہیں, بہت سارے سی ویز آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں جو سی وی سب سے زیادہ آپ کو دا موسٹ سوٹیبل لگتا ہے, آپ ہمیشہ اس کو شارٹ لسٹ کرتے ہیں, اس کو کنسیڈر کرتے ہیں, اور اس کے بعد آپ ان کینڈیڈیٹس کو بلاتے ہیں. آپ بلیو کرو 50 ریزیومز میں سے 60 ریزیومز میں سے ہم شاید 10-8 اس سے اوپر کوئی بھی نہیں کرتا ہے. بہت ہی مشکل ہوتا ہے کہ اگر 15-20 آپ کو اچھے ریزیومز مل گئے, ہارڈلی. ٹھیک ہے, اور وہ آپ کی ریزیومے بتاتا ہے کہ یہ کس قسم کا بندہ ہے. ٹھیک ہے, اچھی آپ کی پکچر ہو, آپ کا ایڈریس, آپ کی ڈیٹ آف برتھ, آپ کا CNIC نمبر, آپ کا لنکڈ ان کا کوئی لنک ہے تو وہ, ای میل ایڈریس, پھر آپ کا پراپر جو ہے کوالیفیکیشن, آپ کے اوپننگ سینٹینس سب سے پہلے, پھر کوالیفیکیشنز, دین ادر پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے جو کورسز آپ نے کیے ہیں, اس کے علاوہ آپ کی اسٹرینگس کیا ہیں, اور ہاؤ یو تھنک یو آر سوٹیبل فار دیز آر دا تھنگس. ٹرائی کہ یہ ایک 1 پیجر ہی بنے. ٹھیک ہے, نو بڈی ریڈس اے لاٹ, وہ صرف اپنے جتنا ہمیں چاہیے ہوتا ہے, اس جاب کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, ہم ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یس دیٹس اے سوٹیبل ون. ٹھیک ہے, اب ہم نے یہاں تک بات کی ہے سی وی کی. ٹھیک ہے, سب سے پہلے آپ کا جاب سٹارٹ ہی ہوتی ہے جہاں پہ آپ نے اپلائی کرنا ہے, وہ چیز سٹارٹ ہی, ایک پروسیجر سٹارٹ کرنے کے لیے ایک امپریسو پریسائز اینڈ کرسپ سی وی چاہیے ہوتا ہے. ہم اب آگے موو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ یہ سوچیں کہ انٹرویور دیکھ کیا رہا ہے, وٹ از انٹرویور از لوکنگ فار, کہ کیا یہ ریزیومے جو میرے پاس آیا ہے, کیا یہ ریزیومے ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ یہ بندہ ایک پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہے اور اس کو اپنے فیوچر میں سکسیس کی یہ گول اورینٹیڈ ہے, اور اپنے فیوچر میں سکسیس کو کنسیڈر کر رہا ہے, یہ خود بھی گرو کرے گا اور اس لیے کنٹریبیوٹ اچھا کرے گا اپنی کمپنی کی ٹورڈز. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں, اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ کون سا پارٹ انٹرویو کا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے, جہاں پہ ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کہ فردر اس کو آگے لے کے چلنا چاہیے, whether you should proceed or you should stop here. That is the first minute of an interview is very, very critical. The first minute of the interview is very, very critical, I repeat. Interviews جو ہیں ہمیشہ آفر ایک فرسٹ, اس میں آپ کو ہوتا ہے کہ آپ کو فرسٹ امپریشن جو ہوتا ہے دیٹ از دا موسٹ لاسٹنگ امپریشن. آپ کس طرح سے ڈریس اپ ہوئے ہو, آپ کس طرح سے اپنے انٹر ہوئے ہو, آپ اوور ڈریس تو نہیں ہو یا آپ انڈر ڈریس تو نہیں ہو, لیکن آپ کی جو پرسنالٹی ہے وہ آپ کی ڈریسنگ سے انہانس ہو رہی ہے, اور یہ بھی شو ہو رہا ہے کہ ایک اسٹیپ اوپر جو اس کا جب آپ کا جہاں پہ جس جگہ آپ نے اپلائی کیا ہے اس کی انوائرمنٹ سے ایک اسٹیپ ابو کی آپ ڈریسنگ کرو گے. دیٹ شوز دیٹ ہاؤ مچ یو آر انٹرسٹیڈ اینڈ یو ہیو پریپیئرڈ فار دس انٹرویو. آپ اپنی ڈریسنگ سے شو کرتے ہو, اپنی پریپریشن سے شو کرتے ہو کہ آپ کتنا پریپیئر ہو کے اس انٹرویو کے لیے آئے ہو. ٹھیک ہے, ہاؤ مچ یو آر انٹرسٹیڈ اینڈ ہاؤ مچ دس انٹرویو از امپورٹنٹ فار یو. اور آپ کے جب آپ بیٹھتے ہو, اف یو آر میل, آپ کے ہینڈ شیک کی فرمنس بتاتی ہے. آپ اف یو آر فیمیل then the way you sit and you greet each other and the warmth and the confidence you show with your gestures, that is really ہم لوگ نوٹس کرتے ہیں, اور کوئی بھی ریکروٹر اسے نوٹس کرتا ہے. اور آپ کا کانفیڈنس جو ہے جو پتہ ہے آپ کو, ہر انسان کا کانفیڈنس جب ایک جگہ انٹر ہوتا ہے نا, سب سے پہلے اس کا کانفیڈنس شیک ہوتا ہے. اس وقت اس کو آہستہ آہستہ بلڈ کرتا ہے, وہ بیٹھتا ہے اس انوائرمنٹ میں, کمفرٹیبل ہوتا ہے, تو پھر وہ کانفیڈنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ فرسٹ منٹ کا جو آپ کا کنفیوژن یا نروسنیس ہے, دیٹ بلڈ اپ, دیٹ کریٹس دا فرسٹ اینڈ دا لاسٹ امپریشن فار یو. جو آپ کو انٹرویو کرنے بیٹھا ہے وہ سب سے پہلے دیکھے گا کہ آپ کتنے کانفیڈنٹلی آئے ہو, ہاؤ یو ہیو ڈریسڈ اپ, اور آپ جو ہے کس طرح سے گریٹ کرتے ہو, کتنے مینرزم, کتنے ایتھکس ہیں آپ میں. دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. تو فرسٹ منٹ آف دا انٹرویو از ریئلی امپورٹنٹ اینڈ مینس اے لاٹ ٹو یو پیپل. میں آپ کو اپنے نیکسٹ بلاگ میں, یہاں تک میں نے آپ کو بتایا کہ سی وی آپ کا کیسے پریپیئر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے,
نیکسٹ व्लॉग में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हम कौन सी 2 ज़बरदस्त मिस्टेक्स करते हैं जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वो मिस्टेक्स, इसके अलावा इंटरव्यू के क्या क्वेश्चंस होते हैं, किस तरह से उन्हें लेना चाहिए, कैसे इंटरप्रेट करना चाहिए, ये मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग्स में बताऊंगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. ज़रूर देखिएगा, कल इंशाल्लाह वो मैं अपलोड करूँगी. दैट इज़ फॉर के इंटरव्यू के क्वेश्चंस क्या होते हैं, किस तरह से उन्हें इंटरप्रेट करना चाहिए, और हम इंटरव्यू में क्या सबसे बड़ी मिस्टेक्स करते हैं. देयर आर 2 मेजर मिस्टेक्स मोस्टली पीपल मेक. वो क्या है, आई विल बी डिस्कसिंग इट टुमारो. लेकिन आज मैं आपको एक बात बताऊँगी कि ये कॉमन बात है, बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि आपकी लैंग्वेज स्किल्स इंपॉर्टेंट है, आपकी स्पोकन इम्पॉर्टेंट है, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स इम्पॉर्टेंट है. बीइंग अ टीचर, अगर मैं आपसे एक बात कहूँ कि आज का जो कि बहुत हाई प्रोफाइल ऑर्गेनाइजेशंस है, जो बहुत अच्छे रेप्यूटेड स्कूल्स हैं, वो अपने बच्चों की प्रेजेंटेशंस पे काम करते हैं. उनका प्रोजेक्ट वर्क अब ये निकल गया है इन पे थर्मोकोल शीट से और ये मटीरियलिस्टिक ग्लू, क्रेप पेपर, कलर पेंसिल से अबव होके अब रिसर्चेस पे और प्रेजेंटेशंस पे आ गया है. ठीक है, तो ये अब आपको बहुत ज़्यादा मैटर करता है. एक अच्छा रेप्यूटेड स्कूल प्री नर्सरी में ही बच्चे को असेंबली प्रेजेंटेशंस के ज़रिए ले आता है स्टेज पे और स्टेज फ्राइट को ख़त्म कर देता है. इसी तरह से डेवलपमेंट होती है हमारी पर्सनालिटीज़ की. बीइंग टीचर्स, हम बच्चों को स्नब कर देते हैं. बोर्ड वर्क के ज़रिए बहुत सारी टीचर्स ऐसी हैं जो कॉपी करवा देती हैं बच्चों को कि जी ठीक है, बोर्ड पे काम किया हुआ, यू जस्ट कॉपी इट, और उसकी चेकिंग आसान हो जाती है. वो अपने काम को कर नहीं पाता खुद से, उसमें कॉन्फिडेंस लेवल तो रहता ही नहीं, उसे तो कॉपी एंड पेस्टिंग सीखी है. मोर ओवर, हम प्रेजेंटेशन से बच्चों को लेके ही नहीं आते. जो अल्लाह की तरफ से जिनको मिली होती है प्रेजेंटेशनल स्किल्स, वही बच्चे असेंबली में आगे होते हैं, वही बच्चे आपके हर जगह आगे होते हैं, और स्पीचेस में, डिबेट्स में, हर जगह अनाउंसमेंट्स में, कंडक्शन में हम उन्हीं बच्चों को लेके आते हैं. और ये हम गलत करते हैं उन बच्चों के साथ जिनकी ऑलरेडी प्रेजेंटेशन की स्किल्स जो होती हैं या ख़ुद को प्रेजेंट करने की स्किल्स जो होती हैं इतनी डेवलप नहीं होती, इतनी इन्हांस नहीं होती, और हम बिल्कुल तवज्जो नहीं देते उनके लिए कि हम उनको हेल्प कर सकें इस सिलसिले में. और यहाँ से जब वो ग्रो करके इंटरव्यूज़ देने जाते हैं तो वो ऑलरेडी उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो होता है और वो इंटरव्यूज़ नहीं दे सकते. और उस वजह से कॉम्पिटेंट होते हुए भी, एलिजिबल होते हुए भी, क्राइटेरिया बहुत जगहों पे मीट करते हुए भी आप अपनी जॉब लूज़ कर देते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ यू हैव बीन थ्रू दिस और अब आप इस स्टेज पे हैं कि आप सोचते हैं कि जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत शेक होता है, आप यू स्टार्ट डूइंग योगा. थोड़ा सा खुद को रिलैक्स करो, अपने आप को खुद माइंड को ट्रेन करो, आप खुद अपनी प्रोफेशनल स्किल्स को डेवलप करो, इंटरेक्शन स्किल्स को डेवलप करो. यू मस्ट बी हैविंग अ सर्कल जिसमें आप अपनी अच्छी स्पोकन, अगर आप उर्दू टीचर हो तो आपको शुस्ता उर्दू आनी चाहिए. हमारी उर्दू में इतने, हमारी मदर टंग में इतने मसले होते हैं कि जब कोई बंदा उर्दू के लिए टीचर हायर कर रहा होता है तो उसको का की कहीं नहीं पता होता, जो वो बोल रही होती है शोशों का नहीं पता होता, उसको यही नहीं पता होता कि इस वर्ड की सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, और इसके साथ कौन सा मुज़क्कर है, ये मुअन्नस है, वो उसको बिल्कुल मिक्स कर रही होती है और इस पर हंस रही होती है कि यस मेरी उर्दू बस इतनी. तो भाई आप यू आर अप्लाइंग फॉर एन उर्दू टीचर. सेम गोज़ फॉर द इंग्लिश टीचर. ठीक है, आपकी ग्रामर, आपके जो द वे यू प्रोनाउंस वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपको लगता है कि आप बहुत फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल सकते तो डू नॉट गेट योरसेल्फ इनटू ट्रबल. आप क्या करो, आप फ्रेजेस में, आप एक वो फ्रेजेस जो आप कॉन्फिडेंट हो और प्रोनाउंसिएशन में आप अच्छे से बोल सकते हो उनको इंक्लूड करो और बायलिंगुअल हो जाओ. उर्दू और इंग्लिश दोनों में इंटरव्यू दो और बायलिंगुअल हो जाओ. सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यही है, गलत प्रोनाउंस करने से कोई चीज़, गलत बोलने से कोई चीज़, अटक अटक के बोलने से कोई चीज़, आपकी स्टैमर करने से बेहतर है कि आप उसको कॉन्फिडेंटली बायलिंगुअल होके अपने मतलब को बता दो. जो आप टर्म्स यूज़ करो वो ज़रूर टेक्निकल टर्म्स हो. आपको पता है कि आपका जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो किन चीज़ों को, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, उससे रिलेटेड टर्म्स और क्या हमारी वो है वोकैबुलरीज ज़रूर यूज़ करो. उनकी सही प्रोनाउंसिएशन को कंफर्म करके जाओ. सबसे बड़ी बात है, जहाँ CV अपना सेंड करो
ज़रूर उस फर्म के बारे में पूरा होमवर्क करो कि उनकी जॉब रिक्वायरमेंट क्या है, उनका वर्क एनवायरनमेंट क्या है, फिर उनके बाद वर्क एनवायरनमेंट क्या है, फिर उसके बाद इसमें करियर के आपका करियर जो है वो ग्रो करने के कितने चांसेस हैं, ये सब चीज़ें आप नोट करके जाओ. प्रीवियस एम्प्लॉयज़ के रिव्यूज़ कहीं आपको मिलें, ज़रूर देखो और देखो कि ये आपके लिए मोस्ट सूटेबल प्लेस है या नहीं. जितना होमवर्क कर सको, नेट सर्च कर सको, लोगों से इसके रिव्यूज़ मालूम कर सको, प्रीवियस एम्प्लॉयज़ को कांटेक्ट कर सकते हो या आपके जानने वालों में कोई हो तो ज़रूर कांटेक्ट करो. ठीक है, अपना होमवर्क कंप्लीट करो. सीवी जब भेजा है जिस जगह और वहाँ से कॉल आ गई है तो अपना होमवर्क कंप्लीट करके फिर जाओ. यहाँ तक हमने बात की है आज कि हमारा सीवी कैसा बनना चाहिए, रिज्यूमे कैसा क्रिस्प होना चाहिए, क्या उसमें शामिल होना चाहिए और हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है और कौन सी चीज़ें क्या टाइम स्लॉट है जो इम्पोर्टेंट होता है आप जब एंटर होते हो इंटरव्यू के लिए और अपने इंटरव्यू के पूरे ड्यूरिंग में. इसके अलावा मैं आपसे ये कहूँगी कि when you are opting for professional teaching, याद रखें हम वर्ड प्रोफेशनल यूज़ कर रहे हैं. और what does word professional mean? Professional means when you are giving your services and you are charging for it. Whatever services you are going to provide, you are going to charge for it. ठीक है, तो जब आप प्रोफेशनली अपने इस टीचिंग को अपना प्रोफेशन बना चुके हैं और इसे प्रोफेशनली ऑप्ट कर चुके हैं तो उस वक्त आपने अच्छा रिज्यूमे बनाना है. दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप. कैसे बनाना है वो मैंने आपको बता दिया है. कितना प्रिसाइज हो, कोशिश करें 1 पेजर हो और याद रखें जो कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कुछ आप अपने रिज्यूमे में लिखें वो आप उनको आप जानते हो कि आपने क्या लिखा है, आप रिलेट कर सकें. बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम आपके सीवी में लिखे हुए क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं कि जो आपने स्किल जो आपने बात अपनी सीवी में लिखी है उससे पूछते हैं, यू आर क्लूलेस. आपको पता ही नहीं होता कि क्या बात हो रही है. तो एट दैट टाइम यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट कि जो आपने लिखा है वो आप जानते भी हों. ठीक है, गेट योर सेल्फ अवेयर विद योर सीवी. जो आपने भेजा है उसके बारे में पूरे क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चंस होते ही आपके सीवी से रिलेटेड है. तो आपने जो सीवी में लिखा है आपको मालूम हो कि आपने क्या लिखा है. दैट शुड बी द मोस्ट रिलेटेबल थिंग. आप उसको आंसर कर सको, कॉन्फिडेंटली उसको वेरीफाई कर सको, क्योंकि अगर आप उड़े हुए होगे तो दैट मीन्स आपने अपना सही वहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन अपनी स्पेसिफिकेशंस सही नहीं दी. तो लेट्स स्टॉप माय ब्लॉग हियर. अब इसको मैं आपसे कहूँगी कि जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और लाइक नहीं किया मेरे चैनल को ज़रूर कर ले. कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए ब्लॉग से रिलेटेड, सीवी से रिलेटेड, आपके इनिशियल मोमेंट्स ऑफ इंटरव्यू से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में है प्लीज़ इसको मेंशन करें अपने कमेंट्स में, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम जो इसको आपको इसका आंसर दे सकूं. मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपके साथ रिलेट करूं, इस पर कांटेक्ट कर सकूं अपनी प्राइवेट चैट पे भी. लेकिन आप कमेंट सेक्शन पे इसको करें, अपनी जो क्वेरीज हैं वो मेंशन करें, मैं उसका ज़रूर आंसर करूंगी. और अगर वो कॉमन क्वेरीज हुई तो मैं उस पर एक व्लॉग पूरा काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव व्लॉग आपको बनाऊंगी. आज हम ख़त्म करते हैं सीवी और इनिशियल मोमेंट्स तक. कल हम आएंगे द कॉमन मिस्टेक्स यू मेक इन एन इंटरव्यू. आपकी क्या कॉमन मिस्टेक्स होती है, जो सबसे टेरेबल मिस्टेक्स होती हैं आप अपने इंटरव्यू में कॉमन है जो सबकी होती हैं. ठीक है, कल इसके लिए आएंगे. ऑल द बेस्ट फॉर टुडे एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. सी यू टुमारो. अल्लाह हाफिज़.